সারা বিশ্বে আজকে সে পাস্টারদের দিন, আজকে সারা ওয়ার্ল্ডে আজকে সেই পাস্টারদের জন্য তারা প্রোৎসাহন দিচ্ছে, উৎসাহ দিচ্ছে। হ্যাঁ, যে যে পাস্টাররা যে কাজ করছে, তারা সুখে দুঃখে কষ্টে কত কিছুতে, ঝড় ঝাপটা জলে সব দিক থেকে চার্চের জন্য, বিলিভার্সদের জন্য যা পাস্টাররা আজকে কাজ করছে তার দিন আজকে। তো আমরা সেই দিনটাকে এই ছোটো মতোই আমরা পালন করব। হ্যাঁ, যে পাস্টার অ্যাপ্রিসিয়েশন ডে, মানে কি পাস্টারদের উৎসাহ, পাস্টারদের প্रोत्साहन দেয়। কিন্তু এখানে তো আমাদের সেরকম কেউ বলার নাই, এর জন্য আমি তোমাদেরকে বলছি যে আজকে आज वो पास्टर लोगों का वो दिन है जिसमें सारा विश्व मनाता है, बहुत अच्छा करके धूमधाम करके मनाता है। और क्योंकि वो लोग सुख में दुख में कष्ट में पीड़ा में चर्च को देखता है, बिलीवर्स लोगों को देखता है। उन लोगों का घर में इतना परेशानी होता है, बहुत कुछ होने से भी वो हंस के इधर पे आता है, प्रचार करता है, वचन सुनाता है। तो आज वही दिन है, तो हम लोग आज वही दिन को इधर पे पालन कर रहे हैं।